Pangalawa. Tumutunog yung ano eh. Ano ba yan? Uwan pala. Nakaupo na yung nag-aantay magsungkit. Oh. Malapit na. Yung isda parang hindi nakain. Andun no? Ayun na. Yun. Ayun, nakalutang na. Oh, yun. Oh, lapad yan ah. Oh, yun. Ayan na, malapit na. Oh, malaki. Ayan. Oho. Medyo ano ito. Maganda-ganda yung size. Oh. Wow. Second strike. Oho. Thank you. Thank you Lord. Sa biyaya. Tuloy-tuloy na naman. Akala ko hindi niya nakain eh. Nadurog din palang ano. Oh, pangalawa. Strike two. Okay, strike 2. Laki oh.